Merhaba arkadaşlar, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. İ20N marka arabam var. Bununla videolar çekmeye başladım. İzleniyor diye devam ediyorum şu an. Kanalımda birçok video var. Gazlama videosu var, otoban sürüşü var, sohbet, muhabbet var, iş hayatı hakkında konuştuğum şeyler var. Onları da inceleyebilirsiniz. Beğenirseniz abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ben size ne çekeceğim biliyor musunuz? Ben normalde arabayla sakin sakin keyif yaparak gezerken ne yaptığımı çekeceğim. Gazlama yok. Yeri gelirse yine bir şey denk gelirse yaparız. Müzik açacağım. Telife girmesi umurumda değil. Yeter ki yayınlansın. Siz de sanki arabada geziyormuşsunuz gibi seyahat edeceğiz yani sakin sakin. Hey, I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice, so your voice recording was enough. I should hang up. What am I doing? I miss you. I miss you. She walks home with the AirPods on, with the same songs on repeat. Hoodie pulled up over her eyes, cause she's not in the mood to speak. She got one, but he wants to one, didn't mean to fall so deep. She walks home with the AirPods on, with the same songs on repeat. Same songs on repeat. Same songs on repeat. She got one, but he wants to one, same songs on repeat. Same songs on repeat. Same songs on repeat. She got one, but he wants to one. Arabanın müzik sistemi muhteşem çıktı. Bose ses sistemi var. Ben bu kadar iyi olduğunu tahmin etmiyordum. Çok iyi gerçekten. Ses bozulmuyor. Çok iyi ses sistemi, çok iyi. Daha güzel bir yolda çekmek isterdim ama daha güzel bir yolda çekmek isterdim ama burası denk geldi. Şu an aklıma geldi. Çekip yayınladım. Fazladan bir videonun zararı olmaz. Bir de ses sonuna kadar açsam da patlama, çatlama bir şey yok bakın. I like
to fulfill? No, I have anything else to do. You push me to the limit. You push me to the limit and I surrender. You push me to the limit. You push me to the limit and I surrender. Ooh, I like them tattoos and them gold deep. Top to make me feel like I'm a baddie. I understand perfectly. Araya da ses verelim. Sırf sesi için dinleyen arkadaşlar var, biliyorum. Camı aç diyorsunuz hep. Camı açtım, bakın bir de böyle deneyin. Evet, kuyruk olmuş durumda. Hola, mi amor. Loquita, yo te canto así, escuchá. Mami, esta noche vos y yo podemos hacerla de nosotros dos. Y quiero verte en la plaza, tomar una coca en la vereda de casa. Imagino mi futuro desde que hablamos de WhatsApp. Pero porque nos activamos, turrita, ¿qué pasa? M.A. Se hace la difícil y yo espero su mensaje, pero ella no conoce a este personaje. Yo no soy de esos que patean de traje, pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella en el Lisa me tiene los M.A. y yo arriba mío la quiero poner a menear. De que es mi Lucifer y yo soy su Satanás. Te invito a un infierno, pero bajo sabana. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna es endemoniada. Que soy su malvado y ella es mi malvada. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna es endemoniada. Que soy su malvado y ella es mi malvada. Este momento mejor de lo que imaginé. Me gusta tu sexo cuando me da la pared. Me hago la difícil pa' que muestres interés. Si no te hago el favor, vos después lo devolver. Te gusta dormir en la siesta fumando una seca. Vos sabés que este culito vale toda la teca. Nos escapamos del baile de una manera indiscreta. Vos sos mi turrito, con vos me
siento completa. Que vos sos mi rochito. Nene, juguemos a la parejita. Vos sos todo lo que yo necesito. Ando como loca por tu carita. Yo no soy tu amiguita. Me estoy portando mal, quiero que me castiguen. Vos sos mi remoro ni contra tantas pibes. Desde que te vi me gustó que me llegue. Cuando me la besa no sabes cómo llegue. Se está portando mal y a mí que me encanta ver cómo la diabla hace papel de santa. Delante de los demás es como que no banca, pero cuando estamos solo al toque arranca. Dejemos las redes de lado, te invito a ver una peli. Soy un loco enamorado, al lado tuyo estoy débil. No sé si fueron los tragos, pero yo creo que sí. Lo que te dicen de mí, mami, no están así. Mejores amigos en el Instagram. Me escuchan mi solo lo vi en su historial. Creo que le gusta, siempre me da la. Vamos a hacer la corta, ¿qué problema hay? Es que ya no me da, tiro una historieta. Pa' que le liquen el burro y la teta. Pondría tu culito en mi cama de adorno. Tu lista de mejores, una página porno. Pero ella a mí me tiene en MA. Y de mejor amiga no tiene nada. Te voy a dejar la nalga colorada. Tienes carita de zarpada. Y sabes que yo puedo ser tu turrito. Yo sé que quieres ser mi turrita. Eres justito lo que necesito. Yo no andaba buscando una angelita y tú eres una diablita que se está portando mal. Era castigada, te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna es endemoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna es endemoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. Esa tía, ¿qué le pasa? Me tiene mejor, no me contesta el WhatsApp. Y ella mi leona, yo no quiero Mufasa. Super estrella, la buscaba la NASA. Ella de Buenos Aires se Madrid me la traje. Me cogió la brecha, a mí me puso salvaje. Mi guachita linda con sin maquillaje. Si vuelvo a venir, por favor me deja un mensaje. Siento de atrás, reggaetón sonando, racata, racata. Tótela difícil que lo mismo me da. Eres el problema que siempre volverá, siempre volverá. Evet arkadaşlar, yayınımız burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalı büyütürseniz daha güzel şeyler yapacağım. Şu an böyle şeylerle idare ediyoruz. Sağ olun izlediğiniz için, destek verenler için. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.